ককবরক সাহিত্য সভা ককবরক কক রবাই বসংনি বখাগदै সংযোজका সালতামনি বাগৈ ককবরক বিজাব তের আগলি সুপারি বাগানো তংমা দশরথ হুকুমু ববন ককবরক বিজাব সিনাই শিকরং নন্দকুমার দেববর্মানি তংথক আসিমা সাল পালাইজাখা সালতামনি বাগৈ সংযোজক ককবরক বিজাব তের পান্ডাও নারবাই अंगै मानजगैखा ककबरक बिजाब सैखरं नंदकुमार देबबर्मा फिता रासवै चातिकथार मुसंगमानि बिसेंति पांदा चेंगसावै रोजाखा लगियो तंगो KBSS नि वाइस प्रेसिडेंट बीरचंद्र देबबर्मा नाफुराई जमातिया ककबरक साहित्य सभा ककबरक ककरबाई बसुंनि तिफां रमेश देबबर्मा KBSS नि चेयरमैन विकास रॉय देबबर्मा तंगबायो KBSS नि जुदा जुदा आदंग्रक तै रोंस्रंनाय र बुक फेयर तो चिनी त्रिपुरा वो पहिला गवर्नमेंट त्रिपुरा बाय सेंजागो तो 1982 वो जून दांगा तो 1980 वो देबा ओंखाय 1980 नि जून नि दांगा मानोलो 10 बाय चिनी बुक बारा रक तिबा सारनो बिसिङो खा खेगलाय मु फाइसक बायका उरुमुरु नांलायका तुंफ्ला लायका नखौ खामका गोबां बरक थैका ओंखाय चिनर जे बसं कायनि तो माने वानजि बसं बाय तिबा साबसं बरं बिसिङो खा खेगलाय मुनो तामखलाय हामदे माननो कैसा ना सलाय तंलाय माने जराबो हामजाबानो बयार कसां तामखलाय सिबि माननो आबरगनो वानसुगैनाय अजरावो जे गवर्नमेंट तो माने बरो बुक फेयर खना हिनै चंखा ओके ओके 1982 वो बरो बुक फेयर लायो ओके 1982 नि बुक फेयर ककबरक बिजाबले नखया ओके वानजि बिजाबले नखया ककवानजि बिजाबले नखका ओके ताबो अरो ककथाय थायसा सायावै तंगै मैया आबो हिमखाय ककबरक बिजाब हिन्दी ककवानजि बिजाब हिन्दी सिगाङाव बो बुक फेयर उंयावै फानो अंखरो थियाबा 1982 जे जरानिसिमि बुक फेयर चेंखा ओ जरानिसिमि गकाय बिजाब साबो कारि माने पब्लिश खालाय माने आरोबो कैसा एलाइनमेंट फाइ सपायका जतनो टारगेट खालायनानै चेंखा जे बिजाब बय मेला उमानि जरावनो बुक फेयर उमानि जरावनो टारगेट खालायलायानो ओ जरावनो सिनि बिजाब कारिनाय तामबगनके ओ जराव बरक गोबां कुथुमो काय बयनिबो प्रमोशन उंगो बिजाबबो पाइजागो हायता हियाबा ककबरकनि बिजाब बय मेलानो रुगोय अंखरमन हेके 1983 वो आओ बिजाबनि बुमुंखा ककबरक ककलब बिजाब आओ कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज ओके कोइटर ऑफ ओ जगाव दे ओ बिजाब दे ओ बिजाब मोर देन 80 रंगानो ओके आबो श्रमय मानो 1950-51 नि सिमी जेबरक सुइनानै चेंखा माने जों आसाय माने सिगांनि जरानि सिमी जे सुइनाय रक बरंनो खबैनाय ताबुग्राम दि डॉक्टर विजय संनि जरा रमदि 1962-63 जरा जे बरक आसायखा बरंनो जराति खबैनाय आबो कैसा कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज खलायका ओंके तिनशेक जरा आसक वाइड रेंज नि सुइनाय खेने रंनो तुयनाय स्पेशली ककलब सुइनाय रंनो तुयनाय आमति सामुं खलायजायाखो इज अ गुड वर्क गाहाम सामुं खलायजाखाबो तिनि बरं गोनां श्रीगुरुं खरसा तो माने कुमुद कुंडु चौधुरी वानजिफानो ककबरनो तुय सामुं खलायलांजा बेनि लुवाजि माबायनो इ सामुं खलायजागो ओके आबोनुलो 1984 थांगैनाय जिनि दानन्दनि जिनि आसायमा सालचुंतिनि पालायलाय दङ दानन्दनि बिजाब नखरो सिमालं साकाव हलंनि खुम that was the second book आबोनुलो हंगाकनो तुरुक ककलब बिजाब नखना चेंखा ककखाल बिजाब नखना चेंखा प्रथमा बिजाब नखना चेंखा ओके ताबुक खैतो ककलब प्रथमा
কক খাল মানে দিनै कग्रुबानि যত সেকশন তুইনো তাও বিজাব নখই তবো হাজি আং সামান্য রক্ষণা কানা যে 2025 BCO কক বরক বিজাব নহকা টোটাল 137 numbers garon bisang kebangkung nongkha roman script by noko getaklai ani thani je hisab tongmani mane 2026 BCO tini to ongkha 21st July haya deba gai 21st July jarate oi 1st January 2025 ni simi go 1st July 2026 ni simi sengene tini sak jora 21st July jora tabuk jora boy nohoka 51 ge saimano nohoka 137 abo nang tini kisa borok nuthani kobong narumani je chung 137 je bijab nokhmani saimano abno ki chung surpass khlaime da let us take the target je taklai 150 cross khlailai no phaidi hai hine ang kaisa kobong narukha ge amtuino kaisa target namo chung segangman nango tambage hinkai kaisa kok buku bai sama bai simi bo thangi tongi miya bono cultivate ma khlayo culture ma khlayo hinkai permanently documentation bo khlainan nango o documentation lama angkha bijab karinani ge ambage no bijab karinan nangnai hinkai chini borok rok bo bijab pailena nango porena nango tambage hinkai bijab pore khangka kaise saiman nai bile aya deba bijab tamoba bijabung kha borok khorokchani bukhao je wansukma tongmani o wansukmano printed form tui phainani engai bini wansukmano buni yago tunoi rinani so writings abono kha bijab engai abono kaisa bosongni laibumano ramoinarona thangka kaisa bosongni sini mungno narogoi tongna thangka kaisa bosongni bini hukumu mukumu no ramoinarona thangka bijab belai khlai nango ambageno kok borok sahitya sabha taklai ni simi kok borok bijab no tui simi book fair khlainani chengkha this is the first year jong beskang ni bisirogo abono continue khlainai nei bokha songlai naidi songto chai tongmani balukha kok borok bijab noti kaisa bijab mela ba banik bijab manik khlainyan ni chongjak tongmani abo sing tabuk khlaimangka aboni bagai belai sing khatong thokmano oro sing saltam romai chini chonglaijak tini khana soni mane 21 22 23 gai tini ingke chengmani sal o chengmani salo actually chung chini chief guest tongmani hastefa eba rajyopal ba governor Tripurani Sri Indosena Reddy Nallu bongkha chini chief guest tongmani kintu o DIG khoroksa chini himani yagulo state government ko tamha rashtriyo shok divos salchani bagai declare mani bagai bini protocol abo phaimaya বিশেষ করে ওরা তো ফাইকাকে তাম হামনো বন্দে মাতরম জনগণ অমরক মারো চাবু ওকে শোক দিবস নি দিন অমরক বিশেষ ক্লাইতো গিয়া হাইঙ্গই অটোমেটিক্যালি আবো ক্যান্সেল মা ক্লাইকা যাই হোক আপনি ইয়াগুলো বলছেন কারণ খরচা ফ্রিপানো যে সাপানাং পানো ও কত যে কোনো লাইভ তো বাথাক তঙ্গিয়া বলে বতো চলি নাই ন আং করি পানা তাই খরচা ফাইনাই হাই দিবা ওকে আপনি বাগै जों তিনি নন্দ কুমার দেব বর্মন ন অরনি ইনগ্রেশন খাইনা नि বন চংলাইখা বন চিনি বুক ফেয়ার ন পুইলা চেঙ্গি রেখা ওকে আপনি ইয়াগুলো जों হল বিসিং থাঙ্গै চিনি ইনগ্রেশন नि প্রোগ্রাম ন जों পালন খাইলাইখা বা পালাইলাইখা আর जों চিনি গেস্ট বিশেষ ক্লাই চিনি কচাম প্রেসিডেন্ট তংমানি বীরচন্দ্র দেববর্মা বব মানজাক ফাইকা আকে তাই খরকসা ডক্টর নাফরাই জামাতিয়া বব সৈকরং ব সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্ট নি চিনি কক বরক সাহিত্য সভানি এডভাইজার কমিটি নি চেয়ারম্যান আকে বিকাশ রায় দেববর্মা চিনি কক বরক সাহিত্য সভানি এডভাইজার কমিটি নি চেয়ারম্যান তথা অ কমিটি মানে
o mela committee ni bo chairman bo standing committee ni chairman omorongka chini tini ni guest aro chung abo simingya chini aro tini chini sui kurung resam mung khorang rena kurung chini borom ganang Nanda Kumar Dev Burma bini asai mani sal abo bo chung palai lekha bini yagulo chung tam khaika chini aro tini chung chongjak kai nei mane kang nei boy ba bijab tini release khaina ni chongjak kaisa angke Nanda Kumar Dev Burma ni live notiyoi chung silaika 35 জনা চিনি ককবরক সাহিত্য সভা বা অন্যান্য রাইটার সগর তেই দুলই সং 35 রাইটার সগর সিলাইকা Nanda Kumar Dev Burma ni live noti abo kangsha tai kangsha angke Nanda Kumar Dev Burma ni kok bukhal thaiba ta kaisa boini mong abo angke Nanda Kumar Dev Burma sak baitang simani ok kang nei tini release angka angke ok kang nei release klaimani yagulo kwangma borong ni suba mong tongo aboni bagi borong na hambai angke ora chungje tini ora bijab mela klaima thang tini singora 17টা চিনি বুক স্টল जों फ्लग लाइजाक angke ora je jara join फाइनाय जों बाय borong nang belaike hambai karon borok bo phaya angke जों to chini ogo stol khaling khamo haya diba joto no musungmani tongo kok borok no taibo kuchu yakhilio tlangnani chaitongnani aboni bage ochoba phaimani bage join phaimani bage borok no belaike hambai maya pharo angke taibo hambai maya pharo tini oro jara chini program o phai join phainai manjak phainai bibinno school level ni chhatro rok ba rongsrungnai rok college level ni rongsrungnai rok university level ni rongsrungnai rok angke tai kwbangma chini kok borok no hamjaknai suinai khainai rochapnai mosanai omtui borok tini oro manjak phaijak borok no belaike hambaiya pharo abo simiya chini saltamni je tang khana hangke chini tai kaisa program tongo abo belaike important language ebong literature kok borok ni tinai kaisa seminar ngi tongo khana tinta wangnai abo no nini bisintoi ba media ni bisintoi ang jotono no koihoro khana obossoi no salni মানে দিবননি 3টা সময় ফাইয়ে oro manjak phaidi apro chengnai chini seminar belai important topic abono khanake जों taibo जों bkhao ba chini naharmong taibo जों srai ngam ne ang khakai khao karon borok ka je speaker tongnai rok ba resource person rok borok belai ke gyani borok sinai nungnai borok kaham topic ba kokna tuinai salainai sajangnai aboni bagai khana painani bagai ang koihoro angkai aboni yagulo tai salcha mane paithak ni salo angkai chini aro recitation mane koglop nati salainai angkai tai quiz competition rognai tai kwbangma kogrok salaijangnai arobo manjak phaidi hnai ang kobogo omongkha chini tangbutang angkai o chini omongkha laibuma ang tongnai karon kogrok nati nai bijabang yako omo thirango sungmo chai tongnai taibo next year ba porborti jora rogo जों taibo khlainani chai tongnai hingke taibo borok oro chuba phaitong jotono जों jointly omo khlainani ang koihoro jotono omo to kok borok saityo sabha simikse taklai khlaio hingke ang khaklaio khali rogo chini joto publishers ba kok borok ti publication khlainai rok jotono oro जों thanchake khlainai hinai ang wanshugo ani wansungma abo hingke o wansungma जों robrona hnai जों chongo aboni bagai jotono koihoro bele kena hambai sini media channel no tai sari kaham tini ni sal ke 21 Julai 2026 sal sanamo songo tini o sini kok boro bukhe je dosar bobono khai jagai tongo obono puila মানে খালাই সংলাইও বিশেষ করে চিনি কক বরক কক সানাই রক চিনি কক বরক সাহিত্য সভানি বিশিতিখে আমন বাকি বেলাইখান বরং না হামবাই মারো টাউনি হিমালয় চিনি যে ফাউন্ডার আগে চিনি দা বিচন্দ্র সংরক তাও বিশেষ করে বেলাইখান তিনি বিনা আসাইমানি বসাল চিনি দ্বারা
বিশেষকৈ বরং গোনাং নন্দ কুমার দেব বর্মা তাই দङ सिनि दारा बिकास राय देब बर्मा ताई सिनि दङ दारा दिबो तामसानाय दारा रमेश देब बर्मा बरंनि साहित्य हुनि बिसिंतिखे तिनि कक बरक बुक फेयार खायजाखै दङ दशरथ बर्मा अबनि बिसिंति बरक हताचेके जों सायमाया एक्चुअली तिनि जों पयला त्रिपुरा हास्टेआव साख्रि खायनाय ब्रै रंनि बिसिंल' रिगनाय बरक पयला अफिसाव कानो हनै बरक बाहायके मुदुमा जागेसनो तिनो मुमैतर लायखा आउन बागे आं बेलायखेनो तंथका बेलायखेनो एक्साइटेड तावनि हनो बरक न तिनि कक बरक साहित्य सभारक न बेलायखेनो हामबाय मारो ताई खुलुमो ताई अमा हायकेनो तेरे सिनि कक बरक बा सिनि कानमु बरक रक न अमा हायके तिसाय तमन बागे बरनो बेलायखेनो हामबाय आंबो बेलायखेनो तंथकमा हाय तंथका विशेषकै तेबो सिनियर पयला फाउन्डार सिनि बरं गोनां दा बीर चन्द्र देब बर्मा बिनि याक्तिखा आं मुमेन्ट नुमांखा बेलायखेन आं तंथका बनबो हामबाय मारबो तेबो माहायका आयु कलखे तंबाय जाथुं सिनि दारासं विशेषकै सिनि दान नन्द कुमार बंखा कक बरक सैकरं बा सैन्यानि फाउन्डार हनि मानबो ओंखे तिनिओ जेटारो प्रग्राम खायजेकमनिबो बिनि जत बय सैमानि ताइ ब गान जे सैमानि अबनन ताबुरो साबलाय तंलायो जतन रोसाबैबो दङ अ प्रग्राम ते तिनिनि सिनि 23 तारिख जुलाइ जरा अ प्रग्राम चलिनाय अरनि अ कक बरक बुक फेयार चलिनाय आं कबुंना मुसुनो निनि मिडियानि बिसितिखे जतन फायनाय फैबायदि अर एन्जय खायफैबायदि सिनि कक बरक बयनो जतन पायि परिना नोंथुं होनना आं कबुंना मुसुनो ताइखे बरक मुतुमा लगे सोनो रखानो साया दिबा अजरा रगो माने सहरनि गनाय बरक कानानि बा अफिसो कानानि केबो साहस खालामिया जों बोरै र खरक बोरै जों कायसा पिडब्लिउडि साख्रि खालायो आबं हाताबका वाटार रिसोर्सनि डिपार्टमेन्ट कुन्जबन आफरके इरिगेशन प्लान्ट कन्ट्रोल हिंता जों जागा बा अजरा चिनि बाय चन्द्रबाला गाय चिनि बाय रासमाला गाय बरखाय 81 no साख्रि मानखा 1981 आंखे 1982 साख्रि मानो आं बाय ते जन बुखु जना गता ओंखे जों 1983 ओंखे ताबो जों नायखा ओंखे 42-43 बोसोर आफ्टर 43 years नि परे जों तिने अफिसो दिगने बर कानमानि न माने फेलिसिटेशन जागो अनार जागा आमफ्राय बेलायखेन आं माने तंथका ताइ बेलायखेन साकाबलां फुलने एक्साइटेड जों गाबोन बागै 43 years माने जरा जों मानखा ताबो सिन अरिगने बर बेलायखेन नायथुके सेट खाय कालायो ताबो माहाके अफिस काई माससे कायजांवसे कैनारसो ताखेरिगने बर कानि कायजालायसु आबोन बागे बेलायखेन आं जों साकसां प्राउड हाइमा दङ जों माहाके अजरा रगता अफिस रग बांला कक्से सारा गया जों बोरै र खर बोरै तामुं लायखा जों बांला कक ब फोन आपरो टेलिफोन लक लेन्स फोन सिमिसे फोन फायके हंके जों आपुरब जों कक बर बाय जों कक सालायो ओंखाय जों रिगने बर कानना हंके इंदिरा गांधी ब बोथारजाक माने 1984 31 अक्टोबर दो आबोनि पर्निसिनि जों खालायो आबां मुतुमांखा 1984 नि अक्टोबर मास नि बा नवंबर अक्टोबर जों पयला रिगने बर कानाय बाय चन्द्रबालंखि बेले हामबाय बखे आफ्रुम सिमिन बतै कुनोताय सारिर कालिया जों रखौ आइसुसु कानखा आबो जों असियार खायमिया तांखाय बेलायखेन खातंखा बेलायखेन तंथगो तिनिओ चिनि रिगनाय बरक चिनि कानमु बरक न अमाहाके अफिस ताम अफिस इंटरनेशनल जों थांगा ताव चिनि रिसारक आं बागे बेलायखेन तबो तंथका दिनै तैबो दिनै आरो कक बरक साहित्य सभा जे केबी एसएस रंग बेलायखेन हायनहाय हामबाय माया फार आसना हामबाय।